Hello everyone, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. Following the recovery of the body of the Raja Raghuvanshi, who went missing along with his wife while visiting Meghalaya's Shillong, his brother has demanded the case to be handed over to the CBI. He said Meghalaya police was not ready to believe such thing happened here, stating that it doesn't seem a clue, they don't seem to have a clue until the CBI comes, because they cannot accuse anyone. He said there are no CCTV cameras at the parking yard where the body was found and was closed for the last few years. He also said that they are suspecting robbery as the deceased chain, ring and bracelets and mobile phones are missing. Mention may be made that the deceased wife Sonam remains missing. तो इनके आपने सीबीआई का मांग किया है ना, सीबीआई का मांग क्या मेघालय पुलिस से आप खुश नहीं हो क्या? नहीं, मेघालय पुलिस से हम लोग खुश है। बाकी इसमें जो रॉबरी केस जो है, जो कि यहाँ पे मेघालय पुलिस जो है अभी इसको मानने को राजी नहीं है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है। उनके लिए भी एक अलग चीज हुई, कुछ यहाँ पे हुई इस बार। लेकिन एसआईटी फॉर्म किया गया है ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की तरफ से, एसआईटी फॉर्म किया गया है और इनफैक्ट जांच होगी, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? इसमें जब तक सीबीआई नहीं आएगी तब तक मुझे लगता नहीं है तो सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है, क्योंकि यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज, जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है, यहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए नहीं है और सरकार द्वारा वहाँ पे उसको बैन किया गया है। तो उसके बाद भी उसमें कोई ना कैमरे लगे हैं ना ही उस पर कुछ अपने पाबंदी की गई है। फर्स्ट टाइम आए शिलोंग की, पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम शिलोंग आए, लोग आए हैं। उससे पहले उन लोग नहीं आए थे घूमने के लिए? कभी नहीं आए। जांच के लिए इंतजार करेंगे ना? नहीं, हम लोग चाहते हैं इसमें ज्यादा डिले ना हो, उसके पहले ही जैसे जो इंडियन टीम लगी है और इसी बीच में सीबीआई को बीच में आने से कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई बीच में आएगी कभी तो केस जल्दी सॉल्व होगा। तो क्या लगता है सीबीआई आएगी? हमारी मांग है, यहाँ के मेघालय सीएम साहब से हमारी मांग है और दिल्ली सरकार से मांग हमारी है, तो उसमें सीबीआई लगी जाए। तो सीएम जी ने क्या कहा सीबीआई जांच के लिए? आपने कहा तो इस बारे में कोई बातचीत हो नहीं भाई हमारी। सरकार में आपने किसी से मुलाकात की कल के ये राजा रघुवंशी के डेड बॉडी मिलने के बाद? अभी किसी से मुलाकात हमारी हुई नहीं है इस बारे में। कौन से बातचीत चल रही हमारी है। जी। अभी इंदौर से कोई आ रहे हैं? नहीं, अभी इंदौर से कोई नहीं आ रहा है। अभी हम लोग 2 लोग यहाँ पे है बस। से लेके 1:45 तक बात हुई उनसे और उसके बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और लास्ट टाइम जो बात हमारी हुई थी ये कहा था हमारे को, तो हम लोग केला खा रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं। कॉफी बेकार लगी है जिसमें उनको स्वाद में फेंक दी कॉफी उस टाइम वहाँ पे। और उसके बाद में उनकी वही चीजें, हम लोग फोन लगाते रहे उन लोगों को, वो फोन लगा नहीं उन लोगों का। तो हम लोग 23 तारीख तक हमने सरंग फोन लगा, उनको नहीं लगा। 24 को फोन लगा, नहीं लगा। तो 25 को हम लोग वहाँ से निकले, फिर हम लोग को शक हुआ तो फोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे जब आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने आवेदन दिया था सोरा पुलिस में। उसके बाद हमारी जांच चालू हो गई थी और आज अपने 15 दिन पूरे हो चुके हैं और आज राजा रघुवंशी की बॉडी हमको समझ दी गई है। और अभी सोनम रघुवंशी का उसकी जांच चल रही है। अभी एनडीआरएफ टीम नीचे लगी हुई है और अभी हम लोग चाहते हैं सरकार से यहाँ पे तो सोनम रघुवंशी को जो है सही समय हमको लाके दे जाए। अभी आप कुछ बोल रहे थे सीबीआई जांच की? हाँ, हम लोग चाहते हैं, मेघालय सरकार जो है, सीएम साहब जो है, उन सब लोग ये चाहते हैं तो यहाँ पे सीबीआई जांच लगाई जाए और सेंटर पुलिस जो है इसमें दिल्ली से भी सीबीआई जांच लगी यहाँ पे जाए। 2 टीम लोग मिलके सीबीआई जांच करेगी कभी तो कुछ मिलेगा। आपको क्या शक है? रोबरी की तरीके से। अभी जो डेड बॉडी मिला उसमें क्या क्या मिला है, क्या मिसिंग है? अभी जो बॉडी मिली है उसमें उनके साथ में एक अपने स्मार्ट वॉच थी उनकी जो मिली है और एक मोबाइल का हल्का सा पीछे कवर जो कहता है ना छिलका, वो मिला है। तो मोबाइल नहीं मिला अभी तक में। और उसके हाथ में अंगूठी थी वो नहीं मिली है और चेन नहीं मिली है, ब्रेसलेट नहीं मिला है, मोबाइल पर्स नहीं मिला उसका। डायमंड का ब्रेसलेट भी था क्या? डायमंड ब्रेसलेट था उसके अंदर, पर्स था उनका और एक साइड पर्स और था उनका, वो भी कुछ नहीं मिला अभी तक। आपको क्या लगता है सोनम रघुवंशी क्या किडनैपिंग हो सकते हैं? आप कुछ बोल रहे थे किडनैप लग रहा है किडनैपिंग, क्योंकि सोनम रघुवंशी और दोनों को जो है
एक जगह हमको लगता है तो शायद वहाँ से उसको उठा के लेकर हुआ, क्योंकि राजा रघुवंशी को जिस जगह से फेंका गया है वो तो वही लग रहा हमको है। तो राजा रघुवंशी को फेंकने की वजह एक ही है कि दोनों के बीच में झगड़े हुए किसी के हुए। आपके फैमिली ने, आपके माता पिता ने इस समाचार को किस तरह से लिया है? अभी हम लोगों ने हमारे माता पिता को ये चीज़ बताई नहीं है, बाकी हमारे परिवार को पता चल चुकी है। उनको पता नहीं? अभी नहीं बताया उनको हमने, क्योंकि हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से, उसके बाद ही बताएंगे हम लोग। आप क्या डेड बॉडी लेके जा रहे हैं? हाँ, डेड बॉडी लेकर निकलेंगे, इनको ले जाएंगे। अच्छा, आज ही निकलेंगे क्या? अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, पोस्टमार्टम होने के बाद बताएंगे ये लोग। The Johar District Administration launched an eviction drive today, clearing 14 lots of municipal land that had allegedly been under illegal occupation since 2001. The land was reportedly occupied by one Azad Chaudhry. Chaudhry has claimed that the land was leased to him by the Johar Municipal Board in 2018. However, the executive officer of the municipality has stated that the lease documents presented by Chaudhry were frauds. This has raised serious questions. If Chaudhry had been using fake documents since 2018, how did the municipality fail to detect this for so long? And why did it take public protest to prompt administrative action? The incident has sparked debate and scrutiny over the functioning of the oversight of the local authorities, as many citizens demand accountability and transparency from the administration. এতিয়া আজি মিউনিচিপালিটিত মৰ্ণিং সিহঁতৰ এখন বৰ্ড মিটিং হৈছে। বৰ্ড মিটিঙত সিহঁতে পুৰণা যি ডকুমেণ্ট এখেতলোকে দিছে গোটেইখিনি চাই মেলি তেখেতে সেইটো ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু গোটেই অল মেম্বাৰ্ছে চাইন কৰি এখন ৰিজলিউশ্যন উলিয়াইছে। তাৰ বেচিছত সিহঁতে এভিকশ্যন লাগে বুলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আৰু সেইখনৰ বিনিময়ত ডিচি ছাৰে আজি এভিকশ্যন অৰ্ডাৰটো অৰ্ডাৰ কৰিছে। আৰু কি হোৱা সম্ভাৱনা আছে? যি পৌৰসভাৰ এলেকাত সকলোৱে বিশেষ অবৈধ ব্যৱহাৰ আছে, আপুনি কিবা কৈছে নেকি? এইটো চব মই ক'বলৈ অসুবিধা হ'ব। এতিয়া মিউনিচিপালিটিয়ে নিজৰ ফালৰ পৰা হয়তো তদন্ত কৰি আছে। ধৰি লওক এইখিনি এতিয়া কাগজ পাইছে কাৰণে এইখিনি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু হয়তো হ'ব পাৰে তেনেকুৱা, য'ত কাগজ পাই যাব তেনেকৈ এভিকশ্যন হৈ গৈ থাকিব। কথাটো মানে কি, এইটো আপোনাৰ যিটো হ'ল আজি 9:30 মিটিং হৈছিলে আৰু এই বস্তুটোৰ কাৰণে এইটো যিটো এভিকশ্যন এইটো বৰ্ডৰ সৰ্বসন্মতৰ সিদ্ধান্ত মতে কাম কৰা হৈছে। নটিছৰ ওপৰত মই এইটো নহয়, নটিছৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ ম্যাদী পত্ৰ মতে চৰকাৰ যেতিয়া লাগে তাতে লিখা থাকে যে এইটো কৰাৰ কাৰণে, আৰু এইটো মই ভাবোঁ যে আৰু নটিছৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ৰাখিছে, এইটো দখল হৈ আছে, আমি জানো একচনে মাতি এইটো দখল কৰি আছে। এইটো আপোনালোকে না নটিছৰ কোনো কথাকে কি ম্যাদী পত্ৰ আপুনি জানে, ম্যাদী পত্ৰ আপোনাৰ য'তে আছে তাতে লিখা থাকে। দোকানৰ চোকানৰ কথা নাই, গোটেই বস্তুটো একচনে হেৰিত আছে। আৰু তেওঁ মানে বস্তুটো NOC এখন আছিলে আগৰ বৰ্ডৰ, সেই বৰ্ডতে NOCতে লিখা আছিলে যে যেতিয়া পৌৰসভাৰ দৰকাৰ হয় সেইটো ল'ব পাৰিব। ৰাতিপুৱা ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ দুজনে ফোন কৰিলে, আজি ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত যোৰহাট পৌৰসভাত এখন জেনেৰেল মিটিং আহ্বান কৰা হৈছে। ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত বোলে কিহৰ কাৰণে হৈছে? বোলে মেইনলি তোৰ ঘৰটোৰ কাৰণে হৈছে। তাৰপৰা মই 10টামান বজাত গৈ পৌৰসভা পাই গ'লোঁ। তাৰপৰা মই কি কৰিলোঁ, আমাৰ যোৰহাটৰ DC ছাৰক দুজন মানে ফোন কৰিলে, সুধিলে কথাটো কি, কৰি এইটো বহুত ওপৰৰ পৰা প্ৰেছাৰ আহিছে। সেইটো মই গম পালোঁ প্ৰেছাৰ আহিছে। তেতিয়া মই গম পাই গ'লোঁ যে মোৰ ঘৰ আজি ভাঙিবই। তথাপি মই ভাবিলোঁ যে মোক অন্ততঃ 7 দিনমান সময়সীমা বান্ধি দিব, যিহেতু নটিছ এখন দিব, যিহেতু আজিৰ ডেটতো এইটো মাটিৰ ওপৰত কেছ চলি আছে হাইকোৰ্টত, কেছৰ কপিও দেখাইছোঁ। আৰু যোৰহাট পৌৰ আমাৰ যিগৰাকী চেয়াৰপাৰ্চন তেখেতক মই ৰাতিপুৱা গোটেই কেছ চলি থকা কাগজৰ পৰা লৈ চব দি থৈ আহিছোঁ হাতত। তাৰপৰা মই পৌৰসভা গ'লোঁ, পৌৰসভা গৈ মই ক'লোঁ যে ডিচিশ্যনটো কি হ'ব? বোলে ডিচিশ্যনটো তোমাৰ অকল নহয়, যোৰহাট পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত যিমান মাটি আছে চবকে আমি লিষ্টটো কেঞ্চেল কৰিম আৰু আমি সময়সীমা বান্ধি দিম, আমাক ঘূৰাই দিব লাগিব। মই ভাল কথা, চবকে যেতিয়া দিছে ভাল কথা, আমাৰ এটা সময় পাই যাম। তাত এতিয়াও ষ্টিল মিটিং চলিয়ে আছে। তাৰপৰা মই পটককৈ মোৰ লগৰ এটা দেখিলোঁ যে বহুত পুলিচ আৰু JCB ৰজামৈ নামৰ
Severe erosion has been reported in the Chaigaon area and of Assam's Kamrup district during the first phase of floods, triggering fear and uncertainty among local residents. Incessant rainfall has led to extensive soil erosion in Pashmin, Balapara and number 1 Balashidi village under Chaigaon, disrupting transportation and cutting off access to essential services. A geo-backed embankment constructed to prevent erosion has been completely swept away by the strong currents of the Kahali River. The failure of this protective structure has been exacerbated the crisis, leaving the villagers vulnerable and anxious about their safety. Local residents express frustration over the lack of response from the authorities. We have informed the Kamrup District Commissioner Circle Officer, local MLA and the Flood and River Erosion Management of Assam several times, but no solution has been provided so far, said a resident of Pashim Balapara. The worsening condition of the roads has made travel nearly impossible, particularly during medical emergencies. Residents report being forced to carry patients on foot to the nearest hospital due to the lack of motorable roads. সুবিধা আছে যাতায়াতৰ কাৰণে আমি মানে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ কোনো এটা ৰোগী যদি হয় ইয়াতে পৰে আমি ৰোগীটো নিব নোৱাৰোঁ আমি ঠেলাত বা মানুহে ধৰি নিব লগা হয় আমি বহুবাৰ আমি মানে দিব লগা জায়গা নাই SDC DC ফ্লাড কন্ট্ৰোল গোটেইবিলাকতে আমি PW এইবিলাক সকলোতে আমি দৰখাস্ত দিছোঁ বহুবাৰ দিছোঁ মোটামুটি 10-12 বাৰ দৰখাস্ত দিছোঁ তেখেতসকলে আমাক আশ্বাস দিয়ে কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো কাম হোৱা নাই আমি বিধায়ককো আমি বহুবাৰ গৈছোঁ বিধায়কৰ ঘৰত তেখেতৰ কাৰ্যালয়তো গৈছোঁ তেখেত আমাৰ ইয়াতেও আহিছিল গোসাই ঘৰত তেখেতে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিল তেখেতে কৈছিল যে এইবাৰ যদি মই আহিব লগা হয় পাকা ৰাস্তাৰে আহিম তেনেকুৱা কথা কৈছিল তেখেতেও গতিকে তেখেতক আমি হেমংগ ঠাকুৰীয়াক তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাৰ জনসাধাৰণৰ অতি মহৎ উপকাৰ কৰে যেন কাৰণ আমি যিহেতু ভুগি আছোঁ আমি বছৰ ধৰি আমি বসবাস কৰিবৰ মোটামুটি আমি আহিবাৰে 45 বছৰমান হ'ল আৰু তাৰ আগৰ পৰা মানুহবিলাক আহিছে ইয়াতে বসবাস কৰি আছে সেই বছৰৰ পৰা কোনোবাৰে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কাম হোৱা নাই কি কাৰণে নহয় আমি পলাশবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নহয় নেকি আমি মানুহ অসমৰ মানুহ নহয় নেকি তেখেতসকলে আমাক কিয় গুৰুত্ব নিদিয়ে হয় ইয়াতে জিঅ'বেঞ্চৰ বান্ধ দিছিলে কিন্তু বান্ধটো সম্পূৰ্ণ ভাল হোৱা নাছিল গুৰুত্ব দি কৰা নাছিল খহাই লৈ গৈছে গোটেইবিলাক খহাই লৈ গৈছে জিঅ'বেগৰ কাম কৰিছিল END ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোগেদি এইবিলাক খৰচ কৰিছে খৰচটো দেখাইছে তেখেতসকলে কামো কৰিছে কিন্তু কামটো সম্পূৰ্ণ ভাল হোৱা নাই আমি কৈছিলোঁ কোৱাৰ পিছতো সিহঁতৰ গুৰুত্ব নাই কামটো সিমান গুৰুত্ব সহকাৰে দিয়া কাৰণ তলত বিৰাট মোটামুটি এতিয়াও 45 ফুট 50 ফুটমান তলত আছে নিম্নমানৰ কাম হৈছে তলত তাৰমানে যি আমাৰ লুজ বেগ দিব লাগে লুজ বেগ দিয়া নাই লুজ বেগ নিদিয়াকৈ কামবিলাক কৰি থৈ গৈছে সেইকাৰণে আমাৰ এইবিলাক খহাই লৈ গৈছে আপোনালোকে এতিয়া কি দাবী জনাব মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী মহোদয়কো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কামখিনি কৰি দি যিটো আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ কাম হয় যিটো আমাৰ বান্ধৰ কাম আৰু মাঠৰ এইটো নিৰ্মাণৰ কাম হয় সেইবিলাক যাতে অতি সোনকালে কৰি দি আমাৰ জনসাধাৰণৰ মহৎ উপকাৰ কৰে তেখেতক আমি টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ The Youth Tripura Federation, YTF, the youth wing of Tripura Morta Party, has issued a 7-day ultimatum to the Tripura government demanding action against Gomati District Magistrate Tariq Kanti Chakma. The group warned that failure to act would trigger statewide protests, including a complete lockdown reminiscent of the COVID-19 era. YTF President Suraj Debrahma, speaking to the reporters in Agartala after a symbolic shutdown protest in the front of the DM's office in Udaipur, accused the state of protecting the officials despite widespread public outrage. He demanded the immediate transfer of the DM and criticized the Chief Minister for his diplomatic and non-committal response on the issue. Protests erupted after the DM allegedly refused to meet the Tripura Morta founder Paryotyot Kishore Debrahman and TTAA DC CM on May 25, sparking anger across the indigenous communities. On Monday, thousands of YTF activists surrounded the DM office in Udaipur, chanting slogans and locking its main entrance as a symbolic act. A brief scuffle broke out between the protesters and security personnel, and barricades were breached. The police allowed the locking as a part of peaceful demonstration, confirmed Gomati SP Namit Patak. मुख्यमंत्री राज्य के जो
मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा आपका जो इशू है वो देखेंगे, टेक एक्शन बोलेंगे। उसके बावजूद भी आप लोगों ने आज जो प्रोटेस्ट वगैरह किया, क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, हमने भी सुना है हमारा मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी यही कहा कि एक दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मिसकम्युनिकेशन हो भी सकते हैं, तो हम किसी की व्हाट टू से हम किसी भी साइड में नहीं लेना चाहते। दोनों की तरफ हम देखे, ये हम बाद में सुलोचना करेंगे, विवेचना करेंगे, वो यही कहा है। देखिए, वो सिर्फ एक अभी हम मेरा मानना है कि वो एक पॉलिटिकल भाषा है। हमने गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को 96 आवर विच मीन 4 दिन के समय दिया है। एक साधारण डीएम को आप हटा नहीं सकते हैं क्या? हमने क्या देखा है पिछले जो डीएम वेस्ट का शैलेश यादव समथिंग कुछ है सर, शैलेश कुमार यादव, जो मानिकपुर में हमारा लोगों को वायलेशन रूल्स तौर पे वायलेशन करके रात का करीब 12 बजे में आके ऐसा मारा पीता, उसको 2-3 दिन के अंदर उसको ट्रांसफर किया विदाउट एनी प्रोटेस्ट। तो हम आज इतना प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है ये एक साधारण डीएम के लिए? बीइंग ए डीएम इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड व्हेन यू विल बी एक्स चीफ मिनिस्टर, उस टाइम तो आपको वोट देखने वाला नहीं है। अभी एक सीएम होके आप उसको बाहर नहीं बना सकते, तो जब आप एक्स सीएम फॉर्मर सीएम हो जाएगा तो आपका कॉल भी ऐसे ही वो करेगा, आपकी इवन आपके साथ भी वो ऐसे बिहेव करेगा। वो क्या गारंटी है कि वो बहुत अच्छा करेगा बाद में? इसीलिए हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर में उसको ना डीएम के पोस्ट देकर एक साधारण डायरेक्टर एएमसी का होना चाहिए, ऐसा पोस्ट देना चाहिए उसको, बिकॉज ही इज नॉट द क्वालिटी ऑफ दैट पोस्ट। In a shocking incident, a father and son were brutally attacked and robbed of rupees 11.5 lakh in the broad daylight at Rashtarmata area under the Kamal Sagar Assembly constituency. The victims, identified as Hazar Mia and his son Sagar Mia, residents of Matinagar, were returning from home from Bishangal, Nabinagar after selling a plot of land. On their way back, a group of miscreants intercepted them near Rashtarmata and launched a violent assault. According to the sources, the assailants stabbed both father and son and left them severely injured. Taking advantage of the situation, the miscreants snatched a bag containing rupees 11.5 lakh in cash and fled the scene. Locals rushed to the spot upon hearing their cries for help and informed the police. Police have begun an investigation and the incident and are reviewing CCTV footage from nearby areas to identify the culprits. The injured father and son were immediately taken to hospital for treatment and their condition is reported to be stable. The incident has triggered panic in the area, raising concerns over public safety and law enforcement. আজকে আমরা স্যার গেছিলাম বিশালগড় তাইতে ছিলাম, আপনার বুয়া মাথাতে ঢুকছি, জায়গার নাম কি করতে পারি না, তো একটা রোড আছে আর কি ভাঙ্গা রোড উঠতেছিলাম, ভাই শ্বশুর বাড়ি থেকে টাকা বেচে টাকা আনছি, আমি দিয়ে যাবো এই রোডের লেগে কত টাকা 11.5 লাখ টাকা। তো এই আপনার মাঝেই তারা জঙ্গল থেকে 3 জন বাইরে এসে চুরিতে হামলা করে চিন্তা করে সব টাকা হয়ে গেছে। কয়জনের উপর হামলা করছে? এই 3 জন। নাম কি? নাম চিনি না। যারা হামলা করছে তারা ছিল না? না না। তোমার উপর হামলা করছে আর কার উপর হামলা করছে? বাবার উপরে, বাবা ওই দিকে। নাম কি? আরজ মিয়া। বাড়ি কোনখানে? ফুলতুলি মতিনগর 98 গেটের ভিতরে। আর তোমার নাম? সাগর মিয়া। Oil India Limited, Oil and Numulagar Refinery Limited, NRL, jointly organized a Media Connect event in Guwahati. The event aimed to sensitize and engage regional media on evolving landscape of India's oil industry with a particular focus on the sector's developments in Assam. Senior journalists from prominent media houses across Assam participated in the event, which featured informative representations from the officials of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Oil and NRL. The primary objective of the event was to educate and empower regional media professionals with accurate insights
into the oil and gas sector. This included updates on national level developments as well as the strategic roles played by the oil and NRL in the state's energy ecosystem. An interactive session followed the presentations, providing a platform for open dialogue between media representatives and industry experts. This engagement was designed to enhance the quality and depth of reporting on oil and gas-related issues in the region. The initiative underscores the importance of media awareness and collaboration in building public understanding of critical infrastructure sectors like oil and energy. So far, we have been able to do business as usual. We are giving them supplies against confirmed LC. That means payment is also secured. So this whatever quantity was being taken by Bangladesh prior to this turmoil is same quantity that they are taking today. So as far as that Indo-Bangla pipeline is concerned, it is still running at its rated throughput level. Whatever profit we have made, out of that around 58%, about 25 years of business. বাংলাদেশলৈতো পাইপলাইন আছে, সেইকাৰণে তাৰ তেওঁলোকৰ টাৰ্মিনেললৈকে যায়, এইটো পাৰ্বতীপুৰ বুলি জেগাটোলৈ যায়। আৰু ভূটানলৈ আমি বহু দিনৰ পৰাই কৰি আছোঁ, ভূটানৰ লগত কোনো দিগদাৰি নাই, কাৰণ ভাৰত পেট্ৰলিয়ামে আমাৰ তেলটো লয়, তেওঁলোকে ভূটানত ছাপ্লাই দিয়ে। এইটো বহু দিনৰ পৰাই চলি আছে, আজি 12-13 বছৰৰ পৰা চলি আছে, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই তাতে। আৰু মায়ানমাৰত অবভিয়াছলি মায়ানমাৰৰ চিটুৱেশ্যনটো, মায়ানমাৰ সিহঁতৰ নিজৰ দেশৰ চিটুৱেশ্যনটো এটা, আৰু আমাৰ বৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো বৰ কনজিনিয়েল নহয়। এতিয়া তাত ট্ৰেডটো বন্ধ হৈ আছে, যেতিয়া আকৌ খোল খায় ডেফিনেটলি আমি NRL একো ক্ষতি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এইটো মন কৰিব যে NRL অতি মানে NRLৰ পুৰা প্ৰডাকশ্যনটো হয় প্ৰায় 2.7 মিলিয়ন টন, তাৰে ভিতৰত 0.08 মিলিয়ন টন, 0.1 মিলিয়ন টনো নহয়, সিমানখিনিহে এক্সপৰ্ট হয়। চ' NRLৰ একো ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ এটা হেৰি আছিলে যে আমি এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ আধাৰত আমি আমাৰ চুবুৰীয়া দেশৰ লগত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছিলে। সেইটো এতিয়ালৈকে কোনো বিঘিনি ঘটা নাই, আৰু আমি যিহেতু কনফাৰ্মড LC থ্ৰু দি আছোঁ, পইচা পাতি ৰিচিভ কৰাটো একো অসুবিধা পোৱা নাই। এইটো কমপ্লিট হ'ল, মই কিবা ক'লো। On Monday, a modest yet meaningful ceremony marked the inauguration of the modern baby feeding room at the office of the District Magistrate of West Tripura. The facility was formally unveiled with a plaque dedication and ribbon cutting event. The event was attended by West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar, Additional District Magistrate Meghna Jain and Sajal Das, Assistant Collector Deepak Gautam, Architect Abhijit Das and other officials including women staff members. This initiative addresses the long-standing challenges faced by women visiting the DM's office for Aadhaar and other official matters while caring for infants. Recognizing the need for a dedicated space, Dr. Vishal Kumar Spare headed the effort to establish a well-equipped and comfortable baby feeding room. The facility features essential amenities such as a bed, wash basin, stool and a table, providing a clean, private and supportive environment for mothers to breastfeed or feed their babies. Officials emphasized that the new room is intended to ease the experience of mothers with young children, ensuring they can attend to official business without discomfort or inconvenience. That's all for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV.